इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। बिल सेनेटर तलाल चौधरी ने पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन रहनुमा शिबली फराज ने बिल को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा यह बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। इससे कबल कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर किया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद। लीगी रुकने असम्बली बिलाल असर कयानी ने तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा इस बिल में 3 शिके वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। हमने मजीद वाज़ेह किया है एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तस्वर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। PTI का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा क्या पार्लियामेंट का ये काम है कि सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें? कानून साजी करके आप हमें जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, हमें कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए PTI हलाल और 41 के लिए हराम है? हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी ज़रूर करें लेकिन ये मुल्क के मुफाद में होनी चाहिए। कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि 81 अरकान ने हलफनामा जमा करवाया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आज़म नज़ीर तारड़ अपोजिशन की मुदाखलत पर बरहम हो गए। बोले अपोजिशन अपनी जुबान अपने मुंह में डाल कर रखे, ऐसा नहीं चलेगा, फिर आप भी ऐवान में बात नहीं कर सकेंगे। ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एजेंड करता हूं रहे और ना शेख ज़ई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। एतराज़ अलग चीज़ है मगर सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर होगी। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। तारीख देख लें, कोई भी असम्बली कानून और आइनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से राबता करने का मशवरा। कहा कि बेहतर है कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश की हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लोग बानी PTI का नज़रिया नहीं भूले। आप किसके कहने पर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करे जो आइन के खिलाफ हो? पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए इसे नाफिज करती है।
کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے، لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ جو پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے۔ کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ پارٹی لائلٹی کو انشور کرنا کہاں غلط ہے؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں الیکشن ایکٹ بل کسی عدالت کے خلاف نہیں، پارٹی کھیلنے کا سسٹم بند کرنے کے لیے ہے۔ پارٹی سے وفاداری یقینی بنانا کیسے غلط ہو گیا؟ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اب برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے مسائل اڈیالہ جیل میں قید بندے سے بہت بڑے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 8 اگست کو مری روڈ پر مارچ، 11 اگست کو لاہور میں دھرنے کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمان نے IPPs معاہدے کرنے والوں کے اثاثے منجمد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیاقت باغ میں کارکنوں سے خطاب میں کہا حکمران بنگلہ دیش سے سبق سیکھ لیں، معیشت برباد کرنے والوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ مریم نواز نے کسانوں کا حق مارا، سبسڈی کے نام پر جھوٹ بولا، ہم تھکنے والے نہیں ہیں، جب مارچ کریں گے تو ہر رکاوٹ ہٹا دیں گے۔ کہا کہ ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے، بجلی کے بلوں میں کمی تک دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور مکمل، مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ حکومت اور جماعت اسلامی کا آج پھر مذاکرات کرنے پر اتفاق۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ حکومتی ٹیم میں عطا تارڑ، محسن نقوی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، امیر مقام بدر شہباز اور وزیر توانائی اویس لغاری شامل تھے۔ جماعت اسلامی کی ٹیم میں لیاقت بلوچ، امیر العظیم، فراست شاہ اور نصر اللہ رندھاوا شامل تھے۔ لیاقت بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومتی ٹیم نے ہمارے مطالبات پر مزید پیش رفت کا کہا ہے، یہ خوشائند بات ہے کہ وزیر توانائی بھی مذاکرات میں شامل ہوئے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بارشیں، نوشہر و فیروز میں مسلسل بارش سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ، جانوروں کے چارے کی قلت کا بھی خدشہ ہو گیا۔ نواب شاہ میں 24 گھنٹے سے ہلکی بارش جاری، بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ٹھل میں بادل برسنے کے گلی محلے ندی نالے بن گئے۔ جیکب آباد میں بارشوں نے جل تھلے کر دیا۔ قلات اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، برساتی نالوں میں طغیانی اونچے درجے کا سیلابی ریلا شہر کے وسط سے گزر رہا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ قلعہ سیف اللہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، مرکزی شاہراہ بند ہو گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ایبٹ آباد کے نواحی گاؤں سنگریڑی میں تندے تیندوے کا ایک گھر پر حملہ، خاتون سمیت 3 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ مقامی افراد نے تیندوے کو دبوچ لیا، ڈنڈے اور پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ یحییٰ سنوار حماس کے نئے سربراہ بن گئے۔ یحییٰ سنوار 2017 سے غزہ کی پٹی میں گروپ رہنما کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اب یحییٰ سنوار حماس کے سیاسی دفتر کی سربراہی کریں گے۔